قبر رسولك أفضل الصلاة والسلام. آمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وزيارة لن تبور يا رب العالمين. آمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة الله. والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة الله. والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا خير الصلاة خلق والسلام الله. عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك الصلاة رحمة والسلام للعالمين. عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع الصلاة والسلام المذنبين. عليك يا أنيس الغريبين. الصلاة والسلام عليك يا أنيس ইয়া আল্লাহ الغريبين. ইয়া রহমান রাহিমিন, আল্লাহ তুমি আমরা বড় দয়া করি মুসলমান খুলে জন্ম দিছো ইয়া আল্লাহ। আয় আল্লাহ জন্মসূত্রে ইসলাম পাইছি, তোমার হাবিবুর রূহে দুরূদ শরীফ পড়িবার সালাম পড়িবার মতো সুযোগ পাইছি ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ রহমান রাহিমিন, মৌলা আকরামুল আকরামিন ৭-৮ হাজার মাইল দূরে থেকে মৌলা তোমার হাবিবুর এসকে আমরা দুরূদ আর সালাম পড়িয়ে থাকি ইয়া আল্লাহ। আজ তোমার হাবিবুর সেই গম্বুজে